Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Baya po oras, Fernandino, malaos na po kayo kaya katamong episode ng programang Fernandino First, Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. At gani po, live tamo kini king GNN TV 44 at king Bright FM 91.9. Malyari kayo pong mag-text, kini kaya katamong text line 0917-620-4188 at malyari kayo namang mouse kini kaya katamong landline 961-4188 para kingke kayong komento at karingke kayong mensahe ne po. Yan pong kaorasan kaya betaya at kapareho ning sadiya ing kaya katamong malugod a mayor at pisabianta naman nganing kaorasan ing tungkol kening Youth Week o Aldo o week dareng kaya katamong kayanakan at ining mass immunization dareng kayanakan mo rin ning Balen, ning siyudad San Fernando ne po. At para ipakilala ko lang kayo dahil kaya katamong bisita, Engineer Noel Gomez, yung presidente na po ng Rotary Club of San Fernando, Pampanga. Maya pa Aldo po. Maya pa Aldo po, Benny. Ating New Generation Director, Rotary Club of San Fernando, Pampanga, Mr. Allen Chihong. Magandang umaga po. Magandang araw po. At syempre, katamong Mayor. Good morning, Mayor. Good morning, Tito Benny. At kareng manalbe kayong katamong programang Fernandino First, GNN TV 44 at makarandam kayong Bright FM. At kareng katamong kayabing presidente mi kayong Rotary Pampanga, Engineer Noel Gomez at ing New Generation Director, Rotary Allen. Sabihin tayo ito, New Generation, sabihin tayo po ito. At ngayon po, bayo tamong takin kaya katamo sabihan, Mayor, balitanan mo na pa rin ng kasyudad tamo tungkol king mega na ribbon cutting king City College. Napo niyata? Last Friday. Last Friday. Last Friday. So, binuklatan itang talakad na itang renovation, ang po pang itang elevator na ng City College tamo na inaugurate niya kay adwaning kakatamong Congressman Oscar Rodriguez. At ini bagan tami kumpleto ni itang kakatamong City College para maging kumbinyente kareng anak tamong mag-aral up to 4th floor. Okay mo na. First Japan, First. Yes. Fernandino first. Wow. Yapa mo ing ating elevator kareng Elevator. colleges yan. Mayor. Okay. Ngayon po, nino rin kaya betang kanitan din natang kitang ribbon cutting? Well, ing congressman ang po pa ing presidente na ning City College is Dr. Lou Obier ang po rin egadagan ng kayabe ka rin king City College ang po rin kay katamong sanggunian para asaksyan tamo at patuloy tayong susuportan ing pamamalakad at ing tagumpena ning kay katamong City College. Okay, ngayon po mong tatana kayo ng ausan damong Youth Week na po. Engineer, kapilan tayo kay gumpisan nining tungkol ka rin Youth Week? Ini po, may kumpisaya pa po yung 1989 o 1990 inyang under presidente po kanita past president si G. Garcia. Iya po nga usan mi father of Youth Week. So mag-umpisa po kanita, so yearly po with the kooperasyon na po ng kakatamong city government o municipal government po, taon-taon po magaganap ya. And during po kanita niyang time na pa po ni kakatamong buting mayor po kanita na iyaing maninguna king sanggunian
may pasala pong resolution na maging institutionalized project na po in city ang po ng Rotary Club of San Fernando. So, kanita mo rin po, uling pong may paintagon, Rotarian la naman po di mayor, then pong alawang konsehal. So, sabing po na maging proyekto miya po na Balang Banwa. So, binyara naman po yung regular support of Balang Banwa mula po kanitang mula 1990 o 89 po. So, may itong yung partnership na yun, yung Siyudad at saka yung Rotary. Sir Allen, bakit tinawag na New Generation Director ang position mo? Dahil dito po, yung youth, dahil po youth ang ine-empower namin. So, new generation Okay. of San Fernando, Pampanga. Ano ang mga qualifications ba bago maging makuha dito sa ating youth, no, na magiging kaantabay ng gobyerno ng siyudad? Opo. Pumunta po kami sa mga lahat po ng eskwelahan dito sa San Fernando. And pag punta po namin, iniimbita po namin sila lahat para po bigay po ng 2 estudyante na ano po dito sa City Youth Officials ng San Fernando. So, ang kwalifikasyon niya is meron po siyang oral exam, oral and written exam. And ang committee po namin sa San Fernando Rotary of San Fernando P ang magpipili para po makita kung ano pong posisyon nila sa City Youth Officials. Engineer, ano ang nanula rin activities sa Makalinya para karening kaya katamong kayanakan? In addition po kitang pamamili, pota pong may interview la, emila po kukuha ng lagyo o na ng eskwela, pasat po potang event potang grading, number lamo po retang akin mi, and then kanita mila pa potang may katali na kanita mila pa input nung nino retang sinambut. Ngunit sabihin, kilala eh. Mila po kilala na, miya balot ang interview mi, most probably, kinupormi, balo miya. Pero, potang grading da na running committee, number lamo, detang kitang papilda, makanita. Yung po maka-line up na pong activities, for this week, mumuna po na po may ka flag raising ceremony tamo king City Hall. And then, kay na po nita may ka parade, kita king City proper tamo po. And then may courtesy call la po rin gani kang mayor, kita pong opisina na. Tapos po kanita, itang after lunch, binripping do po rin kada department heads para po nung nanitang katungkulan nagang pananda. And then, ngayon po Tuesday, may programa yan po yung kikatamo city government para po kareng anak na pwede lang idala kareng eskwela ra, itang disaster management control o ang po itang kitang waste management. So kasalukuyan na po mag-seminar ngayon ni King City Hall, Heroes Hall. And then bukas po kayo itangabak, mika kaila kitang king sanggunian secretary tamo, mika briefing la, no mo kanano itang conduct na ning session. And then puwata pong 12:30 kanita, mag-attend la kitang regular weekly meeting mining Rotary Club of San Fernando. May paintagon po, out of town meeting miya bukas, huling ating kami naman induction da naman ding Rotaract ang pong interact may ring kintabsu. So mag-attend la ka rin. So alos youth na po rin guest mi bukas kanyang king kaming meeting king Dabsu. And then on Thursday po, bilang kayo mo naman kining kaya na ning kaming district governor, Governor Dennis Go, na inging integrity na panatalihin niya king Rotary, and at the same time kaya pong pamibiyebe. So may kakay kaya po kayong Thursday na integrity campaign na may nyat kaya pong permiso, kooperasyon kaya pong metong organization apin po itang Brother of Christian Businessmen Professional. Pinartner niya po itang Bihanes campaign da ang po itang 4-way test. So kaya Thursday munta kaya po nung nining sinambot mayor o yung Mahal Mayor apin po yung estudyante ng Saint Scholastica, yung Vice Mayor naman yung San Lorenzo of Center Studies. So karen po kadwang eskwela rin mga na kaming streamer para kaya integrity campaign, and i-audience mila naman po rin anak, 3rd year and 4th year. And then dito pong along participation of school, di na milang
poster para ikabit ang kanya-kanyarang school. Okay. Siguro po, kayong meto nga episode, ni Mayor, ato kita laki ni Retang anak, baka nita, Wah. akit dala, rin Fernandino, nung nino rening youth amani muna, kening kaya katamong sidan. Po. Mayor, ingke kang mensahe tungkol kening karening youth tamong. Wa uling metong tamong buriket ti Ciudad San Fernando na prioridad din ang talang mika youth empowerment tamo na di din ang talang ustong kakayan din kay katamong anak to develop din kay katamong anak di din ang talang training lalo na kay pamanimuna leadership training at ini this is a joint project a partnership ning Rotary International at kay katamong locality na deng kay katamong anak papabalo tamo nung makanano ing gustong pamangobyerno mayap pamangobyerno ba kanta nung nano man inumpisan tamo ngening kapanahunan tamo na ila isundo da at lalo da pang mika pamagbayo na i-adapt de ing leadership kay gustong panahon na no ka rin ing kay katamong syudad kay kapamilatan nyo pong kabalenmi kaya nakan kababaihan ganaganang sektor na patuloy tamo pong miugne-ugne para kay masanting tamo pong bukas kay ti Ciudad San Fernando. Okay, dakala. Salamat kay pamagbalik ta naman po, pisabihan tamo ing tungkol kay king mass immunization na rin naman kaya nakan mo rin o karening anak tamo ning Fernandino. Ko po mama ko, magbalik kay po ing kay katang programang Fernandino First. Fernandino First! Fernandino First! Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings. Exterior ceilings, Drywall partitions. decorative plaster cornices, Decorative plaster roses. grill works. Capstone Steel and Trading Corporation. Located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. With branches at Project 7 Quezon City Puerto Princesa, Palawan Branch. and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Manpower service problems? Avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. Forerunner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. Forerunner, revolution in manpower services. Fernandino First. Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino Magbalik ka po yung programa tamong Fernandino First at pakilala ko naman po din yung kaya katamong bisita ngayon tungkol kaya pisabihan tamong mass immunization po. Ing muna po Dr. Eloisa Aquino, yung City Health Officer tamo. Maya payabak po. Maya paabak po, Sir Benny, at kareng pong Manalbe at po makiramdam king Fernandino First, Teleradyo, king Bright FM, and GNN TV 44. At syempre, kakatamong kaluguran ni Dr. Leticia Yap, ing Hospital Director ng Makabali. Good morning po. Maya paabak Benny at lahat ng Manalbe taking GNN TV 44 and makiramdam king Bright FM. At saka po, ing DOH representative, Miss Rolelay Capulo. Yes, maya paabakan po kaya kayo hanggang Manalbe at makiramdam kene pong istasyon na ini. Ay, pisabihin tamo po yan, pamamakuna po. Nino ba din dapat
dinan bakuna keti katamong syudad, Dr. Kino. Ako na po. Opo. Dito po sa Ligtas Tigdas immunization campaign po natin, mga 5 taon pababa po ang ating binabakunahan kontra measles, rubella, at saka po yung polio or So, at lula po. oral polio vaccine. Naniya po itang itong? Measles o tigdas po, rubella o yung German measles po, at saka yung OPV or oral polio vaccine o yung para po sa polio. Keti po San Fernando, nino rin dapat pabakuna? Reta pong binanggit kong edad anak kareta. Pati po ba rin subdivision, makatukunan ka rin subdivision, kayabe, kaya rin pamamakuna? Doktora? Sige po. Ako po, ren pong center tamo, limala po rin mga Ragula Health Center tamo. Sindalan po, San Nicolas, San Agustin, Santo Rosario, ang po ing bayo tamong may create ing Rural Health Unit 5 King Northville po. Ngayon po atin tamong 40 manangalating health center. Pero ing proseso po may gawala pong fixed post ka rin ganaganang barangay. So reni pong team tamo mumuntala, sandala po rin anak, pero para po akwata lang nga rin anak, may door-to-door la pa po rin kaya katamong health personnel. Ngayon, metong pong estratehiya para reach tala, lalo na po rin, ang 20 to 30% mumunta ka rin private sector, inopen tayo po yung pamamunta ka rin subdivision. So, kino-ordinate tayo po ini, ka rin subdivision homeowners, federation at tutukyan dala pa po rin team tamo. Ngayon po, pintalan minala po rin kaya katamong private hospitals rin mga ragul like Macabali, Mother Teresa, Mount Carmel, po, San Fernandino. Sila tanan na po nin director tamo para magbilila tari pong fixed post ka rin ba pong a-cover tala retang mag-private. Ren pong eskwela like Saints ko, Assumption, rin pong private schools, marakala po rin, sila tala rin at in-accommodate na nakatamo po, bang po rin mag-private, mag-aral ka rin private schools sa rin, a-cover tala. Pwera ka rin, reta pong private clinics, sila tanan mila naman po na kung pwede accommodate na kami, in Pampanga Medical Society President, Dr. Christian Cortez, dumurot siya po kanya na kaya betamo para midinan la pong oras ring anak areni na mabakuna. Doktora, kaya pong bili na ng private hospitals, nano pong comment tuyo kaya katamong immunization? Kami po king Makabali, in-offer mi po yung hospital Monday, Wednesdays, and Fridays para po vaccination center dito po sa San Fernando. Nung ating pong bisang munta ka rin, dinan mi pong bakunang measles, rubella, and polio. Pero aliya po librita. Ay, libreya po. Libreya naman Kasi po. po ining babiyang ini po is supplemental only. Supplemental ya po, bring sabyan, agyang tinanggap ng bakuna ing anak, malyari pa pong dinan. At ito namang patinanggap bakuna, ini po babyeya, pero kailangan tukyan ra pa, itang talagang guidelines. Opo. Ini po extra bali. Extra. Kasi po there is no overdose in vaccine. Kaya po, agyang madoble ya, okay la po. Opo. Yung DOH representative naman, anong sabi mo kayo ng katamong Tapin po, agkatan bilangan po din hanggang pengari na sana po ding anak dadala daw po karing kaya katamong health center or no ka rin man po itang post italagara po rin kaya katamo pong mamakuna. So ulitan ko po yung sinabi na pong Dr. Yap nandin, librila po ring bakuna. So ito pong ating kayo pong abalo na pepabayad na po karing kaya katamong health center, pwede tamo pong magreklamo. Actually po ating kami pong tarpaulin na makasabit, libre bakuna king health center ala pong bayad. Mayor, pampila niya pong agenda yung health king programa yun? Abe, akaratang mo munang atlo tamong pangunahing agenda yung kalusugan na kita mo, panatilyan tamong malusog la rin kakatamong kabalen at mas burita mo itang more of prevention tamo than cure. Kaya nga, pami-ugne-ugne tamo, kaya betaya of course, in DOH scan, in probinsya, lalo-lalo na rin pribadong sektor na ning kakatamong City Health. Okay, magbalik tamo po at tapang kayabe tungkol kening immunization tamo. Ko po mama ko, magbalik ya pa, kakatamong programang Fernandino First.
Fernandino First! Fernandino Beautiful homes deserve beautiful ceilings. For durable and cost-efficient quality roofing and ceiling materials, turn to Capstone Steel and Trading Corporation. Interior ceilings. Exterior ceilings. Drywall partitions. Decorative plaster cornices. Decorative plaster roses. Grillworks. Capstone Steel and Trading Corporation. Located at Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. With branches at Project 7, Quezon City, Puerto Princesa, Palawan Branch. and Calasiao, Pangasinan. With telephone numbers 861-2101 861-3968. or visit www.capstonesteel.com. Experience the style, the beauty. Capstone Steel and Trading Corporation. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Fernandino First. Fernandino yang mumuna. Fernandino ing mani muna. Fernandino First! Fernandino Magbalik niyo po, ikakatang programa ng Fernandino First at ipabalo mo po ng live damo. At kaya tayo pa mo rin po, yung kakatamong mayor, yung doktora, yung DOH, at kaya po, kaya tayo pa Mr. Charlie Sanchez, yung DOH representative po rin. Maya payapak. Good morning po. Nandun pisabihan mo yung immunization. Keng kang katungkulan naman, anong sabi mo kay Rening kay katamong pamamakuna kay Siyudad San Fernando? Opo, ako po bali yung DOH representative ng San Fernando po. Bali, nirepresent ko kay po yung DOH regional office para po, ako po yung maging link keng LGU po keng regional office po. Ang sabi ko mo po, kening ating keng pamakuna po na tamo, hanggang mabilog ya pong September yung ating mass immunization tamo. So, ikayata mila po ret ang pengaring ating anak bayo mag 5 banwa pababa po na muntala po karetang fixed post para mabakunahan la po kitang MROPB tamo. So, Mayor, landing pisabihan tamo, emo kareng health centers, kareng private hospitals, hagyang kareng malls atin. Awa. Ini kaya na linunsad tayo niya para pangkalatan niya kampanya ya para kayang ligtas tigdas nanuno ka rin miya beyabe. Ngayon ita mo ibang kareng eskwela New Era itami ayari dan yan po kareng malls tamo. Ganaganang malls pupunta ya ing city health tamo yung kaya beyaran ng team pati private sector para asugurado tamo na mabakuna la rin kakatamong anak 5 banwa pababa. Doktor Aquino, mabilisan muna yan. No ka rin lang dapat punta rin kakatamong ima, then kaya beta mo. No ka rin dapat dala rin anak na baka nito mabakuna. Karen pong fixed post po na abanggit ko kareng eganaga ng barangay. Pero ngayon po makeshift na kami kareng malls, kareng malls rin. Malls are Walter Mart, Robinson, SM Downtown, SM City. Tapos karen pong private schools, Saints ko po, schedule na po kanyan. Assumption, makaschedule na po. Ren private clinics tamo po ren medical arts building like St. Ferdinand, Ongyu Building po atin po medical arts. Libutan daw po ngayon Aldong Areni para po mas schedule rin fixed post ka rin. So rin po existing magnap-nap ka rin pong fixed post ka rin barangay tamo. So akit do po rin team maka t-shirt la, tinlang ID, even po tang lulubla po ka rin pa magnap-nap ka rin subdivision, they can identify these health workers. So, ining gagawa na ning siyudad tamo, libringan po ini alam dapat bayaran. Ala po, kasi binyene po ng DOH yung bakuna, ita pong counterpart, aliwa ka rin gamit na pamamakuna,
ing LGU naman po. At Dr. Ayap, kare pong private, nanula pong oras kaya malyaring munta rin kaya katamong pengari. Pati nga po, siguro from 9 to 12 and 2 to 5. King Makabali Monday to- Hospital. MWF po. MWF. Opo. Pero hanggang September 30 mo ini. Kaya Hanggang po, September 30. yung malyari, datang na po sana ding pengari, kaya bing karelang anak. So, Miss Sanchez, nano po dapat, Dr. kay, Mangulabnan. Lapid. Ay, lapid pala. nakasakit lang yun magkasakit. Dr. Maricel Lapid. Po, good morning po. Bali po kasi po, nakaschedule na po yung sa St. Scholastica po sa September 29, 9 a.m. po. And then po sa ngayon po is sa Saturday and Sundays, 10 a.m. to 5 p.m. po. SM malls like SM Downtown and SM Pampanga, Robinsons and Walter Mart po. Sa ngayon po is meron na rin pong, besides do sa may fixed post, nag-house to house na po kami sa mga subdivisions po niyan. Kumakatok na po kami, naka-ID naman po para po ibigay ito. Ito po is kinabakunaan o hindi po, bibigyan pa rin po nitong libreng bakuna. So, agyame bakuna nila, malyari la pang pabakuna. Opo. Alaya. Kasi di nga liwa, sabihin daw, may bakuna ni. So, alaya pa lang kaini. So, Mayor, siguro, mamiya na kang comment mo, uling sisinyalan tanong, wala ka ng oras sa... Kaya yung ganagan ng Fernandino, dapat puntalan da ini, samantalanan da ini, yung kaya katamong programa ini. So, kareng kaya katamong kabalian na ining programa ining mass immunization, dapat tayang tangkilikan. Huling metong tamo kareng lugar, may evaluate na ating posibilidad na may ka-outbreak. Kanya, kaya kapamilatanan ng ugnayan da rin kaya katamong ahensya, in regional, in provincial, in kaya katamong city government, ang po ba yung private sector. Ngayon pong bulanan ng September na bisa pa sa pantala pong mabakuna at kaya katamong mass immunization na magtagumpeya at miligtas na rin kaya katamong anak. Kaya nga nanuman sakit ing tigdas ang popang polio. At ini intagumpe na nini paulina mo ning kaya katamong pamisaw-saw at pamisasan metong. Okay, dakala salamat po. Kasanting nanining kay katampis sabyan pero alata ng oras, kailangan tanang mamupos. Pero bayo tamo po mamupos, buri ko lang pasalamatan ding sa sahop king kay katamong programa. Engineer Hill Lacson of Capstone Steel and Trading, Architect Mark Vincent Dodado, kareng ning gamit tamo. Dakala salamat po kay kayo, meging bisita mi, at kay kayong pamanantabi, king kay katamong programa. Pauli na po, king lagyuna ning City Government of San Fernando, king pamanimuna ng Mayor Edwin Santiago, at king City Information Office, migitikit tamong pasibayo kay Tuto King Martis. Ako po, ing kay kayong talasuyo, Benny G. Tandaan tamo po, king balang takbang ning tagumpe at panyulong, marapat mong Fernandino ing mumuna, Fernandino ing manimuna. Iti po ing Fernandino first.